Hi guys, this is it. The first vlog natin guys. Baka tignan natin, baka tuloy-tuloy na to. Let's go! So guys, Kenny guys at yung malulumod na show. Okay guys, Lewin Talaman guys. Pogi! Sige na! So guys, kung akit yung Kenny guys, medyo mabasa po. Tsaka, kasi pa masyadong tuto nanging uran guys Kaya, kulawan nyo Kenny guys, basa ko. Kasi maglakad ka talagang mabasa ka bitis. Alam mo naman guys. O laming kakatamong gagawin dang kay river. May tuloy kasi masyadong mabasa ay mauran. Sorry guys, may kamaliw kita guys So guys, ayan po kuto guys. Sa linya po yung baba maglakad nyo. Bisaya po at na mag-swimming. Patsiyarap na kanyang mama mo yan. Lang kumo. O ayan po yung Jejemon po. Linya po ako yun. Pogi, sige na. O kagaling na guys. Follow yan guys. Yung sarili page yan guys. Cramsy, JLR, Place, Whitey. Yeah guys, dahil mo na kagaling na tumera. O guys, danyo orang alo guys, alam milabas guys, malanang panitanong guys. Alam mo naman kaya guys, atin naman dalang kayong babo, kaburidang lalakad kay lalam. Kung ako karela guys, kawe na lagyan, yamurin guys. Alam mo na guys, terak-terak pa yan po. Ay, kakaldag ya po. Umakanya naman yung taong ini. Kaya tama tino. O lamay ta guys. Naiyabang ata lumabas sa tayo kayong libutan. Alam mo naman kalalam yan. O guys, at saan po kanyung chinelas na guys. O, pangatsahan mo kayong chinelas. Bisad sa kanyan. O, loko mong tao kaya ka. May lusungan yan. Alam mo naman, lusungan niya pa talaga. Magdala pa cellphone yan guys O, ito meto pa guys. At saan po ito chinelas na. O guys, ito meto pa rin taglawe yan. O guys, kukunan na niya mo guys. Alam mo guys, dinagos niya po. Hindi po inabot agad. Makakalungos naman na yung nakahiniking yato ini. Alam mo guys. Ay, leme guys, bahal na nang malalang baban niya po. Dahil na mo kaya kawin. Guys, kumain pamarog ka no guys, baka kalipin ko lang no. Kamas yan tama akin guys. Kung nabulusak ay katawan saging. Barog-barogan niya pa talaga. O ito guys, may kaldag-kaldag niya pa guys Jejemon, mo balo kung Jejemon. Guys, barog-barogan niya pa guys. O guys, kaya pamarog na guys, i-rescue, rescue boy. Ay na guys, o ito guys, i-malago sige na. Ay na guys, itakla. To. So guys, alam mo na, kagalong ng video ta guys. Tsaka malaw kasi tameto nga ita guys. Yan may kasi guys, tsaka malaw, kaldag-kaldag ya po. Yan may guys, barog-barogan nip. Ta guys, to ay maglakad siya guys, makakalun siya yung daily. May guys, may puwanan na pakabilis guys. Alam mo naman guys, ngayon guys, parang ay bukit ng taon ni. Ito guys, magbalik na gano'n kang dati lugar mo. May na yung chicks kay, parang nga iban. Alam mo guys, malbe pa talagang TikTok. At sabi ko, malbe mo nga, maglakad na mo ako. Guys, di guys, may paglakad tayo papalikat ng dating costume guys. Ay, kunin naman ni Pogi, sige no. Kaldag pa ako no. So guys, hindi pa mangyayari guys. Comment yung part 2. Sinisigurado kung ikay mapapahal.